So yun guys, nangitlog yung aming pato. Nagtaka kami guys, bakit nagitlog yung aming pato na wala namang lalaki na pato guys. Kahapon lang guys, nakita ko kinupahan ng aming manok guys yung aming pato. Yan guys, dyan siya nagitlog guys. Ipakita bala yoy, ang itlog na yoy. Ito yung kanyang itlog guys. Kita niyo pa guys. Yan yung kanyang itlog. Kapag nagpiso yan guys. Ay God! Kung nag-ilong. Ay God! Kung nag-ilong, kung sa Ilonggo pa guys, pag nagbuto guys, ang kanyang ano guys is patonok. Patonok guys, kasi yung nanay guys pato at yung tatay niya manok, so patonok.